Всем привет! Продолжаем записывать про жителей Аляски и Медио. Подписывайтесь на наш канал. Приятного просмотра. Чего? Подожди. Я не понял. У силы есть душа. Sila is the weather. It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's Sila. It's a very spiritual, and we have a relationship with Sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there's a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things. It's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Все. Мне интересно тебе смотреть? Интересно. Беги сначала на стену, а потом от стены влево и прыжок. За мной. Niviaqsiaqalualuгулу teriganniaqalu ikayuuti piaqtuk siqaqaniortimigani asaa kangeqsinaitsequnni qaneq pisilaam Снова можешь подуть. taustikun aingaluk Стойка. Я держусь. Молодец. Ну, давай. Ай! Когда, заметь, метель заканчивается, ты сначала медленно идешь, а потом быстрее начинаешь идти. Давай сразу сюда. Ох, получилось. Чуть не упал в воду. Отлично.
Давай. Будем смотреть? Угу. Не, ну это не обязательно, это экскурс же. Это можно потом вообще посмотреть. Да, нужно ведь. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We'd do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continued to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubaruk. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and his sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a total different kind. We're in ecological time. Это ловушка. Это трава. Пойдем. Оп! Опа, прыгай. А вот тут лед, вот тут осторожно. Видимо, от него разбегайся к ней. Давай, и потом туда пошли. Ложись. Не, виси. Давай на эту теперь. На эту. Давай, мне надо успеть. Стой, ляг. Я думаю, больше не сильно. А, сложность была. Ну давай. Хитро сделали, да? Ха-ха. Не спеши. Что-то черное. Пожар, что ли? Нет, дальше не надо, мы не можем. Видишь? Вы пропустили. Caribou it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou bands, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for a heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Шесть, насколько тепло. Iveaksiakalulu dikit ka aimakpini. Agalan malunak singamalak. Inyokuluk dikin ngamalok iveaksiakalulu pingan. Ibakalak simalok sumitema. Dikatyak kumanyain yaksok. Pakit kangam nago. Ivaktani.
нунааққеқ икиуартуараниқсоқ инюнги тоқуттартауганиқсит. Вот всегда какие-то варвары попадаются где-то, да? Угу. Если бы я нашел этих варваров, я их закусал. Закусал? Угу. Зубками? Нет, теми. С лисичкой? Угу. Говорят, тогда от каждого порыва ветра рыхлый снег разлетался повсюду. Ниверсиаролу упперингитка таутуктани. Таутугунартуақ сунапаяақ сеқуминганерсоқ. Ниверсиаролу июлиақатинги писауллаганерсут. Ханапимня. Адохолак пасхиням таиннаруминяитка. Тамаанга икумауартуамин қахраақпаам иньуа ниптартоқ. Шумаалагулларами. Может, на нем надо дальше ехать? Давай-ка на нем дальше поедем. Вон там кто-то есть. Смотри. Там кто-то бегает в кустах. Ага. Қахраақпасхинят сагабингаитсут. Имменяурат сагаберемеут. Саманга нунамин. Пакарухутин нунааққимин. Ой, со всех сторон бьет. Стой, надо поймать. Давай, зови ее. Ну, подойди поближе. Спасибо. Давай, прыгай! Прыгай, прыгай. Хайкуин тутин. Уқаллактоқ иниугунгаруақ уппик. Қанақума илисиманеқпага. Исумуллактоқ нивеарсиагалуалуq. Қанук китапура хаунугингагикпен. Қилаутика пиупку. Ikayogoniagalluarikpin kimun tainnaaqeq савааритилаанга. Это шаман какой-то, видимо. То есть надо барабан. Да, надо Искать. найти барабан. Мы дошли до самого до интересного человека. На этом будем заканчивать. Искать будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. На этом заканчивается серия. Всем пока-пока!